प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं यशस्वी प्रधानमंत्री को जो आभिमुख्य से आभिमुख्य भितर ओडिशा प्रदेश रे किछि व्यतिक्रम देखा देइथिला जहा फल कि बहुत गरीब लोक योग्य लोक प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइबारु वंचित हेले। एठारे देखा जाउछि आज भी आम पाखरे गोटे भी तालिका नहीं। आमे जेते 11 सेंसस कथा कहतु ता भितरे भी बिजु जनता दल पक्का घर देवार गोटे सेंसस करथिले। ए सबु तालिका वर्तमान संपूर्ण हो जाइछि। आम पाखरे तालिका नहीं। एबे जो गत निर्वाचन समय प्रधानमंत्री विभिन्न समय लोकंकु गरीब लोकंकु सारा भारतर गरीब जनसाधारण मानक 2 कोटी रखी जे प्रधानमंत्री आवास घर रे संपृक्त करने पुनर्बार तांको आउ गोटे कोटी भी बढ़ाई 3 कोटी लोक को भारत वर्ष रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर देवे। यारी भितरे आमको जो नया आईन रो व्यवस्था है गाइडलाइन आसी से गाइडलाइन भितरे आमे सर्वे हेबो। आमर 22 तारीख दिन आमर कैबिनेट बैठक अच्छी एवं 24 तारीख ये सर्वे काम चलिबो। ए सर्वे काम भितरे आमर जनसाधारण निश्चित भाव में अवगत रहिबार आवश्यक अछि। कारण जो व्यवस्था भितरे आजिकार प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्वे कार्य हेबो से सर्वे कार्य रे आमे अधिक परिवर्तन होइछि। जो परिवर्तन भितरे विगत दिन रे थिला जे सरकारी दल को सोहिला भलिया परिवर्तन थिला। ए थर परिवर्तन लोक ही नीचे तांकर तालिका प्रस्तुत करिवे। से माने तांकर मोबाइल रे अपलोड करि पारिबे, पंचायत रे पंजीकरण करि पारिबे, ब्लॉक रे पंजीकरण करि पारिबे। एपरि कि जने विकलांग जने उइडो जने भाग हो सारी ता पुओ अछंती ए प्रकार व्यक्ति को एथर प्रधानमंत्री आवास योजना रे आमे शामिल करिवु। विगत दिन रे जो कटकणा थिला एथर से कटकणा को आमे उठीछु। बाइक रे थिला, फ्रिज रे कथा थिला, मासिक इनकम 10,000 टंका थिला। एबे आमे बाइक उठी देइछु तापरे 10,000 रु 15,000 टंका आमे ताकू करिछु। फ्रिज उठी देइछु। ए प्रकार जो तालिका तैयारी हेबो से तालिका रे मोर आग्रह आजिकार सरकार आग्रह यशस्वी प्रधानमंत्री योजनार सफल रूपायन पाई मो समस्त जनसाधारण को ए सुजोग को हाथ छड़ा मुक्त हंतु। ओडिशा सरकार से प्रकार पदक्षेप नौछंती एवं आमे एथि पाई विभिन्न ग्राम पंचायत लेवल रे गोटे गोटे एयरनेस कैंप करिछु जो ठीक 600-700 लोक उपस्थित थिले। विभिन्न गाँव लोक उपस्थित थिले। ता संगे संगे आमे ए जो ऑनलाइन करिवार व्यवस्था भी आमे ता पोर्टल पे आमे 24 तारीख दिन आमे लोकलोचन को आउ टिके आनिबु। एठिरे सबुठार बड़ कथा हला जो डिजास्टर्स रो सम्मुखीन होबा पई ओडिशा सब वर्ष किछि ना किछि क्षति सही थाए। आमे साइक्लोन देखुछु, फ्लड देखुछु, हाथीर घर भांगिबा देखुछु, जोटा घर पोड़ी जीवार अवस्था भी देखुछु। ए प्रकार अनेक अवस्था रे अनेक घर नष्ट हो जाए। सही मानकर घर भी आमे करिबा पई सिद्धांत करिछु एवं से मानकर घर रो व्यवस्था एपरी भाव में अच्छी जे तांको आमे अंत्योदय गृह योजना रे शामिल करिवु। आमे ए तालिका भितरे जेते बेले सर्वे तालिका चलिबो इनक्लूजन हबो सही समय कौनसी योग्य व्यक्ति भी सेठू बात पड़
ताकू आमे अंत्योदय गृह योजना आमे संपृक्त करूँ। मुख्यतः सरकार आभिमुख्य है जेते योग्य लोक अच्छा समस्त को ये सरकार घर जोगेदेव। प्रधानमंत्री आवास योजना घर जोगेदेव, अंत्योदय गृह योजना घर जोगेदेव, ए प्रकार व्यवस्था नहीं। से दृष्टि नहीं मो पुनर्बार मो ओडिशा प्रदेश गरीब जनसाधारण को सेमाने पंजीकृत करंतु निजर घर पाइबार व्यवस्था को नहीं जोगाजोग करंतु। पंचायतराज विभाग ये ठारू धरी आरंभ करी ब्लॉक रो वीडियो पर्यंत जो माने पंचायत काम करुछंती सेमानक सहित जोगाजोग रखी अंतर्भुक्त हेबा पई मु निवेदन। 3 कोटी जो घर ओडिसा रो भाग केते रहइबो गोटे कथा देखंतु आम पाखरे सर्वे हेई नाही। मु आगरो कहितली छे केते बेले आमर संख्या आमर गोटे आमे आकलन रखिछु। आकलन आम 18 लाख भी हेबो, 20 लाख भी हो पार, 22 लाख भी हो पार। ए प्रकार आम पाखरे आमे आकलन रखिछु। आमे मु जो वक्तव्य रखिली एठी जो माने योग्य अछंती तांको आमे घर दबा पई आमे सिद्धांत करिछु। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी से प्रकार आभिमुख्य रखिछंती। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी ए सरकार भी से प्रकार आभिमुख्य रखिछि। सेही दृष्टिरू आमे लोकंकर काम करिबा, आमे लोकंको घर देबा, ए आभिमुख्य ने ए सरकार आगु बढ़ुछि। गोटे उठौथिले जे भिने हबा भाई ताकि नै की समस्या रहितला एथरा आपण से कथा की स्पष्ट करिसेंती कि नै भिने जो माने हेइछंती बापा नाती देखिलाणी नातुणी बाहा कलाणी ए प्रकार भी परिस्थिति अनेक गुड़ी अच्छी। से अलगा थिबा व्यक्तित्व मानकु से माने भी योग्य तालिकार अंतर्भुक्त हो पारिबे। सही दृष्टि नहीं मु आग्रह प्रकाश करी जो माने भिने हिचंती अलगा अछंती गोटे परिवार अलगा अछंती से माने भी ए तालिकाभुक्त हेबा पई ए प्रकार सरकार चलित वर्ष निष्पत्ति नहीं। सर्वे बेसी दिन चलो ना आम 1.5 मास रु 2 मास भितर शेष करूँ। वर्तमान सुधा मु विभिन्न ब्लॉक रिभ्यू जिला रिभ्यू जाइछि। मोर प्रशासनिक अधिकारी माने भी जाइछंती एवं तुम्हें जिते बेले ए काम निर्दिष्ट आमर तालिकाभुक्त हवा कथा। वर्तमान सुधा भी आम देखुलु किछि किछि ब्लॉक रे तालिका से माने रखिछंती एवं मु ताकू खिसका डेवलपमेंट काम कला समय रे भी ये आभिमुख्य को तुम्हें लोकों पाखरे रख निर्दिष्ट समय सीमा आमर तालिकाभुक्त हवा कथा। वर्तमान सुधा भी आम देखुलु किछि किछि ब्लॉक रे तालिका से माने रखिछंती एवं मु ताकू एडवांस भी कहिछि ए तालिका को तुरंत आपण माने सर्वे रो भी व्यवस्था कर। तालिका आपणकर पंजीकृत होथबो एवं आम विभाग रो भी सर्वे काम चलिथबो जहा फल कि आम गरीब लोक ठीक समय निश्चित भाव आम 2 मास भितर आम सब प्रक्रिया को संपूर्ण करूँ। निश्चित भाव आम कहारी को बाद देबू नहीं। जे योग्य आमर दल नहीं आमे लोकंकर सेवा करुछु। लोकंकर सेवा करुवा दृष्टि से भी निश्चित भाव में जो मैंने वंचित अच्छा करेंगे ए दिमत ना। मु आपण को आउ टिके स्पष्ट करदेवाई चाहे जोटा बात्या बन्या दुर्विपाक समय को आखि आगे रखिक हाथीर कथा घर पोड़ जबार कथा यह व्यतीत भी जो माने तालिकाभुक्त हो पारती नहीं, जो माने दादन घटिबा बाहर को जाइथांती, जो माने
କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇନଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଅଛି। ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କୋଉଠି ଥିଲା? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁଟା ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର 3,12,000 ଖଣ୍ଡେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାବା ନେଉଥିଲେ। ଆନ୍ତରିକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କୋଉଠି ଆସିବ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ସେ ଆମ ପାଖରେ ତାଲିକା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ହତଭାଗା ହେଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ସେ ତାଲିକା ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସେମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଭିତରେ ଆମର କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ। ଏ ପ୍ରକାର କୋଉଟା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ବା ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଛାପାଟା କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଛାପାଟା ବି କେମିତି ଲୋକ ଏବେ କାଢ଼ିବେ। ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଛାପା ବି ଆମେ କାଢ଼ିବୁ। କାରଣ ସେ ଛାପାର ସେ ଘର ନାହିଁ ନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଛାପାରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଛାପାରେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଶସା ଅଛି। ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଗୋଟେ ଛାପା ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିଲଟ। ସେ ସିଲଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ଉଠିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନବ ଦାସ ଦୀପାଳି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପେପରରେ ଦେଖୁଥିଲି ଦୀପାଳି ଦାସର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପେପରରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ମୁଁ ପେପରର ପ୍ରକାଶିତ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବି ଆଉ କେତେ ଦିନ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ସରକାର ବିଚାରକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ପଛକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବୁ। ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି କହୁନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିନି ସେ ଦୀପାଲିରୁ ଆମେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ସିବିଆଇ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସେ ନିଜ ବାପା ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ମରିଗଲେ ବି ମୋ ବାପା କେମିତି ମରିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଯଦି ଟିକେ କ୍ରନ୍ଦନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିଛି ବି ଆସିଲାନି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେଟା ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ବାହାରିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲି ପାରୁନି, ଆପଣ ସେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। କାରଣ ମୁଁ 22 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲିଣି ଏବଂ ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଝଲ ଝଲ ଦିଶୁଛି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଗତ ଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜିର କାମରେ
तार गभीरता अधिक अच्छी तार स्पष्टता अधिक अच्छी एवं तांकर एक्टिव बहुत बढ़ी निर्धारित समय डेडलाइन फिक्स कर सर निर्धारित तो दुईटा फेज रखी गोटे 2025 मसीहा मार्च 2026 मसीहा मार्च दुईटा फाइनेंशियल ईयर रखी ए फाइनेंशियल ईयर रे केमिति पानी पहुंचबो से उपरे मोर विभाग ए सरकार दृढ़ पदक्षेप नहीं काम करुछे।